Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali kwa kan Joansi Seydou ambe bela jele fo nungu walima marhaba ni ndana ngoshira Joansi Seydou abi jamana kunafoni de kofo kunafoni min bi talike ka nyeshi dabaji karamogo semabura dungo uka wulika jo shuko ali duguzeyete Joansi Seydou neko min ye gafe kono koyi mundo de dabatu ngara gafe kono ko dowrete kunafoni munu nolu bisebe nazarakana ka bayelema to dungana ni bise ka to buna hadama de on bela jele ki ka famyali soro ko angelindi barenge sabula femi ya ndeme mbawye radio so chama mbade de bi kalanzana abike sababu ya on maka ka yoro janzoro ko radio ere lame baw olu fenen ka wasa o klobo ka bo ka jamana kunafoni besoro kunafoni balaye ni ndey Joansi Ricardo kunafoni balaye ni nye ni mami ndara dampan jaruso samba soro muribo jaruso dugutigi sigilen ba aka gweleka aka jelike kile min ye tungara ye o sigilen ba krefe dampa ana lamine ka keleke bramushi do wa keleke bramushi ye tungara duko do wa awo kele wali tungara shido wa mafa wali oho o shido bramu koroba shido wa daba koroba shi o desigi me kana me o shido ngon va de do wonne ya do me bama de bere ti ga de okoro wali keleke wali mafa wali kele wali adona kele bolo la yo se soro ngoni dama bolo kele la be ka fo chewu no fe marfa ba bolo do ina na ko tiwu ya be che keme bibi o mo de on de flambolo ni e jadi su keme ka segu mina ngoro ye de kodo wa tari an de kodo I ka kuma nyamina o bama de bete ka denye e ka me joni masan ne ka me dawa tungara jugus tungara sariya tungara piki nunu ani shini ne ka me nunu ne ma o kele parce que ye korolaw ni yo fo aw biekene kamalen vale o samba dugu faw nyanguma ka nga soro murja ngokolo konna aw ni amadu kufa karme nywana ni yo fo amoke ka barfa bi akan goni bi ngo ni yo fo ye tian fo Joansi Seydou cɛ min ye ne wolo a taa ye ko jeli cɛmɔgɔ ka kun bɛ segu jelikɛ jandɛ a ka suru nka a ka farin ko diden n'a jiginna ayiwa jatigi min fɛ yen I b'a sɔrɔ n'o ye dumuni to da sigi a yɛrɛ b'a ka na da sigi ni jatigikɛ y'a ɲininka jelikɛ nin ye mun ye n ko dumuni sigilen don dumuni bara ka tobi e de kosɔn a b'a fɔ n jatigikɛ o t'a tiɲɛ ni e ka na banna ne bɛna na min sigi muso bɛna na min tobi an n'o kɛ k'a tɔ laban o tɛ kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ jelikɛ min kun don a kun ka suru a ka suru nka a ka farin muso 4 dafalen b'a bolo a kelen o kelen bɛ mètre 1 ani centimètre 80 ni kɔ bɔ muso bɛɛ ka bɔ a bɛɛ ka jaa ye piu Joansi Seydou n'a ka moto mankan bɔra carré kɔnɔ poto den fara muso kan bɛɛ b'a dɔn nin ye jelikɛ in natɔ ye ne b'a natɔ ye an bɛɛ bi boli a ye fɛn k'i la a ma fɛ bɛɛ bi boli ka t'i dogo so kɔnɔ n'a ni ɲɛ fɔlɔ bɛnna dukɛnɛ na I ta fila ni tila ne ni muso kɛlɛla ne baninjini bɛ Aminata Danbɛlɛ o y'an wele Tama o y'an wele a taara k'a bɛ kankari da ne e ka nin ye mun ye Batara den e ka nin ye mun ye I bɛ mun kɛ nin na I bɛ n buramuso tɔɔrɔ ayi ya don ko don kuma misɛnnin ni kuma caman I bɛ kɛlɛ la ne ko n ko Aminata n ko kɛlɛ ma kɛ ten koyi a kɛra tan a ye nin fɔ ne ye ne yɛrɛ n ka minɛnw da ka bɔ kɛnɛ ma ne taara si salon kɔnɔ ne y'o fɔ dɔrɔn ne bancinin sera ka kasi ten a ko daba awɔ a ko a fɔ cɛmɔgɔ su na se ka nin mɛn n ko taa I mago la bama den bɛɛ tɛ k'a den ye ko yɛlɛmana koyi n ko nkurunko ye sajɛ wolo n ko I yɛrɛ n'i ta diɲɛ laban maanifin ni kununko maanifin an tɛ kelen ye ko foyi ma anw mɛn si la an sɔnna ko caman ma ka ko caman bɔ e ma I cɛ kun tɛ sɔn ne ma a tɛ sɔn ne ma a ma si sɔrɔ nɛgɛw kɛra fɛ a tɔgɔ don ko Burahima Gindo ko jɔnni de ka nafa b'a la Mali ani Mauritanie ka kunkari ɲɔgɔn na Joansi Seydou I k'a dɔn wulikajɔ ani kuma ɲɔgɔnya o don ye fura ye joona kɛwale minnu kɛra tile damadɔ in na Mali ani Mauritanie furanjɛ
la sabula Mauritanie ka dɔ u ka den dɔw i ka don ni kɛnɛ karabara Mali dugukolo sanfɛ jɔnni nɔ don jɔnni de y'a kɛ a kɔ dun bɛ taa wolo mun na gɛlɛya kɔ Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi a kɛlɛ Asimu Goyita a y'o de faamu joona a ye délégation belebeleba de labɛn Doha conférence in na k'olu ci ka taa Mauritanie faamaw ka t'u kuma ɲɔgɔnya i k'a dɔn tasa da ni k'a f'u ye Mali nɔ tɛ Mauritanie den ni Mali den nin bɛɛ lajɛlen b'a faso de kɔnɔ Mauritanie den ni Mali den a man di i k'a dɔn ayiwa jamana in faama si ye a denw ka degun sɔrɔ ni gɛlɛya ye Mauritanie den dɔ sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ fura min b'o la o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda maa min ni maa min bɛ sɔn ka nin kɛ walima gɛlɛya ka don Mauritanie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ a nafa bɛ se joli ma n'an y'o ɲɛɲini i k'a dɔn taafaw bi dɔn o la min ye Mali ministre ani délégation ba u taara Mauritanie faamaw kuma ɲɔgɔnya Jean Seydou kuma min n'u sera ministre i k'a dɔn Diop cikan min don n'a da a y'a ɲɛfɔ Jean Seydou a labanna ka dugawu don kɛ dugawu don min bɛ kɛ sababu ye ka mɔɔw dusukun da sabula Mali i k'a dɔn a dugu min bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ dankɛla Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra ko marikalo tile 5 n'a tile 6 i k'a dɔn ayiwa dugu min n'o ye Alayi i k'a dɔn Mali dugukolo don min kɔni ye ayiwa yɛrɛjɛkulu dɔ taara Mauritanie ka den dɔ ni kɛnɛ karaba i k'a dɔn a maa yɛrɛ a wasalen don dɔɔnin koyi kabini o kɔni kɛra mangamisɛnnin ani gɛlɛmisɛnnin donna i k'a dɔn Mali ani Mauritanie cɛ anw tɛ anw bɛ sɔn ka Mali den fa wa jango Mauritanie ka den o kuma tɛ i k'a dɔn min kɔni nin kuma ninnu ye i k'a dɔn a nana ni dusu faali ye kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ani jamana taabolo u y'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Jean Seydou min ni min kɔni ɲinina Mali ka ayiwa jɛkulu dɔ bɔ Mauritanie fana ka jɛkulu dɔ bɔ u ka jɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw ye ka se k'a ɲɛdɔn n'o kɛra lakana bɛna cogo min na lakana min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn an furanjɛ an dan na i k'a dɔn ayiwa lakana ka kɛ sabatifɛn ye i Malidenw o walima i Mauritanie ka i k'a dɔn bɛnkan kɛra o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana daba tungara n'i ye sɛnugu tilennen ye kana ɲininkali kɛ kala b'a la nin tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin ani nouvelle horizon an ka tila ci ɲɔgɔn na Ablaye Ouattara fo ka taa se fɛn min ye Tokunna Traoré ma u ko i da bɔra ka don nin kuma min na n'a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye Mali ni Mauritanie cɛ Ala de farala an kan jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye a ye cɛden minnu wuli ka taa ko in ɲɛɲini o kɛra sababu ye fɛn min ye Mauritanie faamaw ye u ka ko in faamu maa minnu ye ko in kɛ dibila o kun jigi b'a kan k'a fɔ nin bɛna kɛ kɛlɛba de Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ fɛn min ye ko in ye n'a gɛlɛyara a laban Mauritanie yɛrɛ bɛna a ka datugu Mali de ɲɛ wala Mauritanie bɛna kɛlɛkɛbolo de wuli ni ka na bin Mali kan sɛbɛnnikɛla ko in lawuli o de kama sabula siɲɛ fɔlɔ kɛra janvier kalo tile 17 dugu min bɛ n'o ye accord ye fɛn min ye maa 7 o su yɛrɛ o ye Mauritanie ka den ye nin min kɛra kɔsan na maa dɔw yɛrɛ de tununa dɔw ko a bɛ se maa 30 ma u su ma ye u ɲɛnama ma ye u ta fɛn ma dɔn k'u tunu i b'a fɔ to bina nugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni ye Mauritanie kaw sɛbɛkɔrɔ kamana guwa nka sigikafɔw kɛlen Doha conférence in na fɛn min ye faamu ye dɔɔni o bi ɲini ka sɔrɔ sabula ko in kɛ ani RFI ani France 24 ka Mali armée jalakili daminɛ o si ma kɔrɔ ni si ye o kibaruya fɔlɔ min dira a ye Mauritanie faamaw sɛbɛkɔrɔ dimi u yɛrɛ ye communiqué kɛ ka jalakiba de bi Mali kan sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ colonel Assimi Goïta a y'a ka téléphone ta kikiw fɛn min ye gasoil ye k'a wele k'a kuma fɛ ni ka ɲɛfɔ k'a ye ka laban tuguni ka délégation ba caman min bɛ se maa 6 fɔ maa 7 ma o bɛɛ taara ka taa ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mauritanie faamaw ye u ko bile haki an kun sigilen don nin ye siga min n'a tun bɛ Mali kan siga bɔra o kan nka maa minnu tora an k'a ko ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye bɛnkan 5 ye u k'o ka sigi sen kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka sigi commission conjointe minnu 2 bɛna jɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na Mauritanie ka ani Maliden a 2nan n'o kɛra bɛnkan ye o ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ka kɛ joona fɔlɔ min kɛra n'o kɛra janvier kalo tile 17 jaabi ka sɔrɔ la o kɛra dugu min na o ye accord ye
o sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min n'o kɛra Mali fɛ jaabi minnu sɔrɔla Mauritaniekaw k'o ka da u tulo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa minnu bɛ n'olu nɔyɔrɔ ko la fɛn min ye Mali ka se kɔnɔ o maa ninnu ka ɲangi min bɛ se k'a to u ka nimisa u ka kɛwale la o ye laɲini sabanan ye laɲini naaninan ani bɛnkan naaninan min n'a kɛra o de ye k'a fɔ jɛkulu dɔ ka sigi u ko min ma cadre de concertation conjoint hakilinaw ka kɛ kelen ye ni n'a ɲɔgɔnna kow bi kɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na o jate ka minɛ a duurunan fɛn min ye Mauritanie ani Mali o bɛna wuli ka jɔ de kɛ bɛnkan sɔrɔ la k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ la n'o ye Mali ni Mauritanie cɛ frontière in kɔni patrouille belebeleba de bɛna kɛ sa Mali bi sɔrɔdasi dɔw di Mauritanie bi sɔrɔdasi dɔw di o tuma u bi sɔrɔ ka kojugukɛlaw kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛra nin kan a tɛgɛ nɔ bila kɛr'o kan Mali yɛrɛ to a la ministre Ablaye Diop ale y'a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnnikɛla ko délégation seginnen ka na Bamako u nana ka na nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ colonel Assimi Goïta ye o yɔrɔnin bɛɛ sɔrɔdasi ɲɛmaa ye maa minnu ye n'olu bi kɛlɛ yɛrɛ kunna Assimi Goïta y'u ɲininka aw ka hakilina ye mun ye kɛlɛbolo bɛ dabolo jumɛn kan nin kungokolo ninnu kɔnɔna na u ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni an bɛna dɔ de fara kɛlɛ kan sabula kungokolo in n'o ye Wagadu kungokolo in ye Bamanji jugu ani daga jugu caman de bɛ yen hali Faransi ka janfa caman bɛ Wagadu kungokolo in de la o yɔrɔnin bɛɛ Assimi Goïta ko n ye kɛnɛ di aw ma aw ka Mauritanie sɔrɔdasiw jɔ Mauritanie frontière la aw yɛrɛ k'aw jɔ Mali fanfɛla na a ka Bamanjiw kɛrunu daminɛ n'u k'u bɛ se Mauritaniekaw b'u kunji payi sɛbɛnnikɛla ko a ko o tuma min bi kɛ k'a da civil bɛɛ lajɛlen kulo kan maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo la ntana gosilen kɔfɛ i bɛ fara jugu kan dɛ i ta fila ni tila civil o civil Wagadu kungokolo n bɛ taa lɔgɔ ɲini n bɛ taa magola wala n bɛ taa foro kɔnɔ a bila sabula maa o maa n'i yɛrɛ Wagadu kungokolo kɔnɔ nin waati in na i bɛ bɔrɔndɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali gouvernement ye u ye communiqué kɛ k'o da bɛɛ lajɛlen kulo kan communiqué min n'o sɛbɛkɔrɔ mɛnna a ko kɔfɛ colonel Assimi Goïta ko ministre de la défense fɛn min ye sariyatigi ye minnu bɛ ka fanfɛla la ni sɔrɔdasi ko wulila e de b'a jateminɛ o tuma fɛn min ye enquête ye procès verbal a di yan n ka taa di Mauritaniekaw ma min bɛ se k'a to an ka sigi faamuyali ka kɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye procureur militaire ye ale fana ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu ani jaabi minnu sɔrɔla olu bɛna da diɲɛmaa kulo kan kiiri tigilama minnu bɛ yen sɔrɔdasi kunda olu ye wulikajɔ ni baara daminɛ u bɛna taa Mauritanie u bɛ taa jamana Mali yɛrɛ a kɔrɔnfɛlaw na ani fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye u bɛ t'o kɛ ni wɔcɛ kɔnɔna na min bɛ se k'a to jaabi minnu sɔrɔla ka t'u ɲɛda ko in yɛrɛ kan maa 7 min n'o su yera u bɛ t'o su yɛrɛ wɔgɔbɛ ka t'u ɲɛda su kan awɔ ni dɔgɔtɔrɔw médecin légiste u b'o da u yɛrɛ kan maa 30 min n'o ɲɛma tununnen bɛ yɔrɔ dɔ fɔlen bɛ k'a fɔ u tarasi yɛrɛ ye dɔw y'a fɔ k'a fɔ u fagara de dɔw ko tunukɛla n'u ye fɛn min ye lakana finitigiw yɛrɛ ye kiiritigɛw la u ka finitigiw olu yɛrɛ de bɛ taa kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda ko in kan ni ka taa seereya n'o bɛɛ kɛra waati min na jaabi min mana sɔrɔ la u bɛ da Mauritaniekaw kulo kan o tuma Mali yɛrɛ a bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin bolo min ma kɛlɛ bɛ ɲɛsin o ma o de ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Info Matin ani Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli la ne koko ni ngurunin bɛɛ nin bɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye Jɔn Sedi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Jalo ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔdasikulu nɔfɛ taama ma n'u k'u siralabɔ k'u ka kɛwalew ta k'a da kɛnɛ kan Jɔn Sedi k'a dɔn tile 2 in na wulikajɔ min bolo dalen don an t'a dabila fɛn min ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma Jɔn Sedi k'a dɔn di t'an di maa ci a mɛn o mɛn a na bɔ bamanjɛ wale min n'a kɛra kɔsa in na a ye sɔrɔdasikulu tɔnsi jɔ kɛkɛw Jɔn Sedi k'a dɔn sigi tɛ kɛ bilen k'u kɔnɔ bingani tɛ ɲɛɲini bilen mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ o tɛ kɔnɔ bilen Jɔn Sedi k'a dɔn Bamanji suma bi yɔrɔ o yɔrɔ sa i k'a dɔn o de bɛ ɲini sa ni ka t'o da kolo di k'o filenkolon di matikalo tile 9 tɛmɛnen Jɔn Sedi b'a ye k'a fɔ min ye état major de l'armée i k'a dɔn kunnafonidiw ani wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ Bamanjiw ka k'u nɔbɔ Jɔn Sedi k'a dɔn mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ Sana dugu la mɛnɛmɛnɛ dingɛ kɔnɔ Jɔn Sedi k'a dɔn u bɛ t'u wɔgɔbɛ min ye kɛlɛtigi ye sɔrɔdasi kɛlɛbolo min wulilen don n'u k'a ma ko kɛlɛtigi Jɔn Sedi k'a dɔn u ka wulikajɔ matikalo tile fɔlɔ san 2022 ka n'a bila bi la Jɔn Sedi k'a dɔn o ye wulikajɔ ani jateminɛ minnu kɛ Jɔn Sedi k'a dɔn a dɔnnen don Bamanji Hawujara u ja wulilen don fa bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ Bukɛnɛw fɛ Jɔn Sedi k'a dɔn o de suma na o suma de bɛ minɛ sa ka taa tɛgɛ don u kan gami u ko Jɔn Sedi min ye Maliko o fana sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo kura ye min fana labɛnnen don Jɔn Sedi k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛw bolo kan i b'a ye k'a fɔ u ye taama kɛ taama min n'u ye furali kɛ fo ka taa jɛ sabula min ye tahaka
ta haka yon se dika don abo bingani mingero yoro ina gawo ani gosi ni nyuanje yon se do nu kumba do take sabula afora ko ay wa min woni marfa jugu banye uyo de dashi ko flake yon se do manga ko ni meni ay wa min suma ka minaka yon se dika do ko ni yeta de bla furu bamula soro su ko ni ukuti joble yon se dika don abo sabula unana soro su bo soro su yu fenge uya bunduguni soro su yu fenge yon se do fenge ni ikado yu nobo ku gwen yon se dikado ibora ka kunkolo min do afo wagadu obi mali ani murutani furanjela afiefie ka bu kosobe akono na ka dun kosobe yon se dikado awo otambali yon se dikado ku genga do kunkolo kono mali sura su duna yu gen yon se dikado tara ku mobili sabala mobili sabala mbi fiya tige to mbi fiya tige sura su bu nofe ni sura su ko marfama godo unyefe mobili sabala jora ala ni trafe ujo yon se dikado tara mobili larwe kata soro manani be mobili kelengono minye Sheikh Ahmed yon se dikado abo kolomba do be utaru mina udala yon se dikado kolen vambe mashiba fe demanda de la ikado anga wuluma ka bo usmaru nyokoro soro su mu kala ka wuli yon se du semeni we have to think yoron ngele semeni kala ko akowuli ka jo boloka minye kolomba wara fana be jide bi soro la yon se du kumara ku kundo fana kan minye wuli ka jo ka tu koro fana dala yon se dikado tara soro abo mafla joginedu o be mobili ngono yon se dikado yetega dawluka ko lu shalo ka bo gendarme minum be ku di o gendarme ma o ka wakilu do nunu na yana nga segi yon se dikado teme angata semeni kala ko nyono minye abo famo ye wuli ka jo boloda mami obi se nyono jamana na utara soro ikado ay wadozo do be olu ko ngu jamana kosobe yon se dikado lu jamana uyolu faranyo anga marfa mimbu bolo nungo marfo bele jele mine minye pemu denjegi semeni kala ko moti bajangara yon se dikado toro disi duru tege tara do lu kangami yon se dikado anu deme baw nu nafe maw ku bele jele mine mami min jara soro su yele kosobe uye che woro fana mine olu de mugu jigu glabaye yon se do ole ma kala ni bay minu ngoni disra abada helicopter nana soro su deme o barola yon se dikado ye tege dawluka semeni kala ko kargi ikado kilometre bisaba obe oni se ware che yon se dikado mamuga min ye wuli ka joy unana tege da ka bele jele mutotigi olu fana la bene kundo ko jugu kede kama umadawma yon se dikado temana ni baray ubi sege lila ubi lar walila yon se du tara ku mutotigi ma keme wara mamuga wara la olu moto fliku sendiga ni jaja lew yon se dikado lu sumana semeni kala ko akoni ya taka laje yon se dikado dugumi abalamini mi no pisa ani bayi olu bele jele bi bajangara marala semeni kala ko nana wuli ka jo buluda ke yen va velo ko fana momo marafa bi woro ani woro yon se dikado tege daroka pisole automatique o denda minye aka 47 o woro yon se dikado ni bele jele marafa duwe minu nganga minu dabone do chani kama semeni kala ko abo operation ngoni bi sinasa yon se dikado 3 minya akaka 47 saba minya karabini woro moto duru yon se dikado ani biton mi no bike katasumo ni fon wuli yon se di terrorisu tadu u yetiga daw fana ka ko bele jele noni nywana sabani kala ko akobuli ka do boloka yon se dikado abo minya kujala marai ka to boloka sa unana wuli ka do fana boloda ngokolo bado be ko ma ko bura ngokolo ani mahu yon se dikado paturu nana do kono ko larwe ka lama yon se dikado kata cheba kele mine o eterisi kele nyi yon se katega do ko de gendarme ma o kera bura unana wuli ka do boloda sikaso buguni kulukoro ko bela jele momo nyo avesa yon se dikado kanaye kafo minye bamanju udeme bado be yon se dikado sikato lu lafio unana tegeda olu fona kangami yon se dikado lu fonona olu fonani yon se dikado yangadi yenyi udugo mbe wo kono sa uye yembele jele bembe ka fura ka je na yibo kono ani wora kelengelo na yon se du fende bli ni munye se banye alarme anye mi mo 27 septembre kono iyele ma horo nya do
ma gasoil walma ka taa se moteur pluma yara wal station api Bamako fa bele jire la bala cogo bedi kama to ngana ne bintiga do o bi ko sabanye ango mi ma le soir de Bamako wula asiriba no ye laya jaraye ni nya ka sabanye laya jarako ako feminye bamanji wale o anu kadda ne wale iye mi mvo oye Amadu Kufa ana no kan bamanji misanunye nga jekulu jugu mimbe no lu wuli la libi ka wuli feminye siri jamana ka ani Iraki nu bolo farabe malla u kollu de ma état islamique au Grand Sahara naija ako Daesh ni ame Daesh oye ma falaji oluti hinede Daesh la hawla wala quwata illa billahi toki oluka fare Daesh pop sabanigala ko akodo akumfuranye na dugu mimbe no ye Andera Bukan na lebe menaka ale region kornana feminye Daishiye uye mugubuli feminye sibilidoyi naga kanya tani wolovla kase kanya tani shekima feminye Andera Bukan ye dugu yere bela jele de marfa chikame gidu sabanigala ko dugu ma songona kafu bu yere nyini udona dugu gono uma mobo mola nuye mao masoro ubo nikene karaba sabula Daishi diminedo Daishi ni yo tako lajɛ ale deni Faransi be ɲuana nga ni y'a ta ka lajɛ Faransi fɛnɛ an bɛ don minɛ ko bi o bɛ ka diya de ɲini Daesh ni ɲɔgɔn cɛ o tuma waati min Mali armée bɛ wuli ka jɔ la fɛn min kɔni ye Daesh ye ale fɛnɛ bɛ ka galabu de wuli sabula ale b'a fɛ ni ka fanga sɔrɔ n'a ma ndeliya ka angili sinsin Mali armée n'u tilara terroriste misɛnw faali la u laban bɛ na Daesh yɛrɛ kunkolo ci ni k'a ɲɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Menaka marabolo Ndamalat ani Inshinan dugu minnu bɛ olu kɔni olu bɛ Menaka région de kɔnɔna yengaw kɔni sɛgɛnna sabula fɛn min ye maa caman ye o y'olu ni kɛnɛ karaba minnu kunna ka di olu ye boli ani taali fisaya ni sigili ye maa caman bɛ minnu n'olu y'u yɛrɛ ɲini ka taa dugu min bɛ n'o ye Abala o kɔni o ka surun Niger la dugu wɛrɛ bɛ min n'o bɛ Menaka n'o ye Igizigirahan olu kɔni maaw olu caman bɛ olu ye minɛnw jɛ ni ka yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye AGS n'o ye Daesh ye u ni dan bɛ yɔrɔ min kan o de ye Menaka ye u b'a fɛ ni kana Menaka sabula n'i ye Menaka ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali armée dɛmɛbaa jɛkulu mun bɛ yen n'olu ye groupe d'autodéfense ye Gacha ani MSA olu ka base turulen de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jagokɛyɔrɔw ye butikiw kɔni a bɛɛ lajɛlen de datugura Andera Bukan fɛn min ye dugumaw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini o yɔrɔnin bɛɛ u ni Gacha kɔni garila ɲɔgɔn na ye wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye Gacha ni MSA o y'u ganga unu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ti don Andera Bukan kɛlɛ gwana giriw Daesh sina ka renfort bɔ yɔrɔ dɔ la ka na maa t'a bɔ yɔrɔ dɔ Gacha ni MSA u ye tigɛ du la u ye yen bila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Andera Bukan n'a lamini nin bamanji jugu ninnu ani maafala kulew u ye fa bɛɛ lajɛlen de k'u senɔ ye maa o maa bɛ ani mugutigi fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye mouvement pro gouvernemental ale bolofara min bɛ yen n'o ye Gacha ye a maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko min ma Musa Asharatuman o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu kɔni ka kɛlɛkɛcɛ ye a maa 20 fɔ ka se maa 30 ma olu kɔni tora fɛn min ye kalo in tile 8 ka taa bila kalo tile 9 la dugu min n'o ye Tamalat ani Inshinan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ye y'a dɔn olu n'u turulen bɛ Gao ani Menaka in de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Daesh ye u ka maa dɔw bolibaatɔ ser'olu ma ye olu fɛnɛ y'u dimi bɛɛ lajɛlen ta ni ka sɔr'olu la sabula Faransi kɔni tɔɔrɔlen don ko in na wa u bi tɔgɔ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔnba ninnu ye kɛlɛbolo kɔni a nana juguya fɛn min ye MSA ani Gacha maa caman kɔni bɛ olu ni tora sabula fɛn min ye Daesh ye u ye kɛlen bɛ k'u ni da yɔrɔ min kan o ye Menaka yɔrɔ in de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye marisikalo tile 12 n'u bɛna sibiridon ma tuguni u ye wuli kajɔ dɔ wɛrɛ kɛ wuli kajɔ min n'u y'o kɛ fɛn min ye Niger frontière fanfɛla na wuli kajɔ in senfɛ fɛn min ye terroriste caman ye olu kɔni kɛlɛ kɔni goyara olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye MSA ye ale ye terroriste ninnu ale jiginn'u kan kosɛbɛ u y'u yɛrɛ ɲini MSA yɛrɛ a ka maa dɔ bɛ yen n'o ye Fahad Alamudu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ u ye wuli kajɔ min kɛ ani u ye cɛsiri min kɛ o fusara kosɛbɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o ko min ma cadre stratégique permanent o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye olu ka jɛkulu caman ye o maa caman bɛ yen minnu fana tora kɛlɛ la nka fɛn min ye Daesh ye u kɔni y'u détourné ni k'u kunsi fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kunnafoni ninnu jarunen Mali armée kɛlen ka nin mɛn fɛn min ye chef d'état major général colonel général Umaru Jara a kɛlen ka nin mɛn o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka avion wuli ten k'i kun da Menaka kan
yangadini yeyo atara to be noni sabanigala ko ale kele ka avion wuli Daesh ka mobilu adu ka kelechew yara lebe kenyaka u kele ka manunu u kulugo bulla fa mine u condamné ni avion ko giriw kule ka chara la hawla wala quwwata do bi anglais fo do bi chinois fo do bi kado fo ita shirore do bi americain ka fo Daesh do bi arab ka fo kami mi fo ni to shido o de wasko kai wasko sabanigala ko ako femi nye Mali armée de l'air ale ye wuli ka joke menaka akungokolo ani femi ya chenjeka dimanche do marsalo kleta ani saba uye yenzalo femi nye Mali armée nu ko giriw femi ngoni ye Daesh ye mina fa fembu bolo moto ana bolima fe armée tige do abela jele la maoma ye kelenge menaka akungokolo la armée ya abela jele shila tunu yoro ngele bop ubeturai vive l'armée pop sabanigala ko ni ataka laje fe minye gacha ani emesa yo olukuse kumbano lu ye peu sabula amed do mina ko bi manu ngele me ka chenjere tige ku kamara ma fon dogoy anu ka taju abela jele de wugumana armée fe kele bolo mi ngoni mutara bi mena ka dugu nununga o kele bolo ko ni otora ina ko mondorota o kera chuga mina sabanigala ko armée ko ni abi yala la ni watina usikale be yoro wo yoro la no bi se ka ku do yoro anga soro dasu no ya anga armée de l'air ye be ka mugu suru yenga utunune mbebi iba fo tobi ne menugula wa fe minye jatemine ni ya me ratissage o debe sena yoro be ko bi se ka ku daga yoro Mali hélicoptère positionné lo ninga yengono ni do e denye o ki kumbo amoto chenye dugoro ni mi bale do afana abasingila o kapma sisa Mali armée ta l'armée du Mali fona boni venier anya mi zalo ka bo nouvelle horizon kono akabi bolila ani soir de Bamako jibi itonga tesara premier o kake Bolla barakelaw jagokelaw ani diɲɛ mɔgɔbatigiw walasa k'aw ka fɛn dilantaw aw ka jagofɛnw an'aw ka cakɛdaw lakodɔn a y'aw sɛmɛ Macha FM na nɛgɛjuru sira o ye 20 73 33 56 bala cogo bɛ o ye dasili da ye awɔ Joasi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Seydou jamu tɛnɛ nin y'a ka fasiri ye Joasi Seydou i k'a dɔn n'i ye bi kɛ kununko ye i k'a dɔn min ni min bara ka kɛ i k'a dɔn a tigilamaw kun t'a je de min ye Soumaïla Cissé ala k'a hinɛ URD Soumaïla Cissé politiki ngana Soumaïla Cissé i k'a dɔn wulikajɔ tigilama Soumaïla Cissé Joasi Seydou Soumaïla Cissé sale tiɲɛ tabaw dɛsɛra ka bɛɛ ko la a laban taara kɛ i k'a dɔn bɔgɔ jeni an ka ɲɔgɔn wele Joasi Seydou jɔnni bɛ se ka miiri k'a fɔ URD dondalama a bɛ kɛ nin kɛ cogo in na wa politiki tɔn bɛ yen a bɛɛ bɛ laban ta n b'o f'i ye dɛ Joasi Seydou min ye URD min ye Gwaɲɔn Kulubali a n'a jɛɲɛw Joasi Seydou k'a dɔn Kolokanikaw ka Gwaɲɔn saratugu ye tɛgɛ d'a kan a ye tile fila kɛ u bolo dɛrɛ subhana an jamara de président Gwaɲɔn ne a bien ko politiquement i kana kala tura ka ko kan il est le président de l'URD je t'informe justement o den ngalondigalen don la hawla wala quwwata Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko Gwaɲɔn sɛratigiw y'a ɲange u ko tubabukan na inculpé pour faux et usage de faux Joasi Seydou k'a dɔn congrès extraordinaire min n'o labɛnn'u fɛ janvier kalo tɛmɛnen i k'a dɔn parti min ye URD Joasi Seydou k'a dɔn u y'u bɛnna nkalon kan u ye nkalon labɛn u ye janfan kɛ a tubabukan de y'o ye Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn jumadon Gwaɲɔn n'a jɛɲɛw Joasi Seydou k'a dɔn min ye sɛgɛsɛgɛli o ko min ma contrôle judiciaire min ye Gwaɲɔn Kulubali min ye madame Kulubali ayiwa Kajatu Samake Kalilu Samake Ali Bazi ani Mohamed Mbazi Joasi Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲangina sariyatigiw fɛ wa a y'a sigi yanni waati cɛ Joasi Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin de bɔra a la a ko dɔwɛrɛ tɛ Joasi Seydou k'a dɔn u ye bɛnbɛnbɛn ni baarajugu min kɛ Soumaïla Cissé salen kɔfɛ Joasi Seydou k'a dɔn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka congrès kɛ congrès min n'a ye u ka bɛnkanw an'u ka sariyabolo sɔsɔ sariyatigiw y'u ɲangi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Gwaɲɔn bara ka baara min kɛ fɛn o fɛn n'o nana sɛbɛnfura la walima kunnafoni jɔnjɔn na ɲɛmaaso la ale de b'o bolonɔ bila sɛbɛn ale de b'o kuma jalatigɛ Joasi Seydou k'a dɔn ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min ye président intérim ye o ma wuli fɔlɔ Joasi Seydou o ma wuli min na sariyatigiw de filɛ k'o sɛbɛn ne tɛ sa
Il est président. C'est la justice qui dit qu'il n'est pas président. Albi, tu insistes, il est président. Et puis, il y a le Kolakoi. Le congrès de Kera l'autre jour, il est. Mais justement, on dit que ce congrès-là est un faux usage de faux. C'est pas moi qui le dis. Merde, oui. Ou qu'elle n'a Hassan Traoré Bibo Kolokani, Guagnon et de Kolokani. C'est la même famille. Jean Zedou, ni Balamako de pour parti Kofo, antiséniment. Jean Zedou, Carlo Guagnon, Anna Guagnon, Benaminga Kataka, URD Présaï, ou Dieu Ongalundia, Semenegala, ministre du Koro, Minde Kounye, Présidai, Jean Zedou, Carlo, Semavurado Mana, Dobito Fanafé, au Fanaba Sebe, et Koulo Kele et Babla Kele Koulofla, Jean Zedou, Oyokouniata, Semenegala, Oyara Kasso Faradima, or Min. Woni wulika joni tesiri e ka do sharatu ko ni uyu balangoi e ambi doni mina ko bi ko ngwela ra foka tuti ala de bi fara URD fanaka RPM nywana mi nya adema onywana joni sedu chewo che na jera ka dijimi ni jalaji nyana na ma mi joni sedu abebe ke ma kunwolo chilenyi wallahi ni bebora adema na c'est vrai mais non RPM c'est l'adema la trahison là non fait d'obé c'est terre à terre Ima parenaya po Ima parenaya abora sinidla adoni beta yu kele maya bon mama jera ajera ka jakulu si mami nu manu fori ka bwala wala maka kesa obiye kati atita rojan et regarde la finalité de tous ces partis politiques tu vas voir c'est bien réfléchi et nyana kone be ngouve eti kunvede eti kumalangolo vode na we jakulu ko ngla mama kera sa obiye kati wala ka fara dala ka fo olutiku de bilano mais justement ou te voyez quel qu'en soit quoi qu'on dit sur l'adéma ils sont adéma ils sont toujours là ils sont là voilà wa biolu de kapsa doni sinon RPM kera musokorom bogoy URD kelif le musokorom bogoy Parena Kerebete. C'est blé. C'est fini. John Dorasa. John. Cheya dunu fo yengen don. Ak ni bekera on nyana anya bayi. Wana nya fo tuwa abita labo la kak. Oyechi. Jamana Tura. Abetira po. Mama sebe dunu fo ne Jamana Tura. Wanya fuye. Politiki. Ngalodo. Politiki ma. Namaraton ngalodo. Ngote. Le côté. Ne le bi kumu chela cheta kumuna ni parti belebele baw uchira kalote de amawa udakolo dinia qui pouvait penser ça URD je me laisse Allah manisi anje ka fo URD bita tribunal là anyere jigi maka ko ni be ka ko ni ya bla ko ni URD bata zeni mais ça c'est quand Soumela était là mais quand Soumela était en vie kabini Soumela sara domi ne bora là Allah nde ton bleu tu n'es plus dans l'URD blé tado eshara ko mais attention ngo bubu be fando inve bubu soutien Guagnon Koulibaly nga cheka na shuku na sa et maître Demba soutien Salikou netala de URD là dala sini mbora Ismaila Kode là eta Ismaila Kode eta kunyo suma neta ma ko de o eta te parti ko non neta ma ko de ndate parti ko ala ka ci maka fura a parti ko na fait à Bengalou non je connais trop les hommes politiques ala ka ci maka fura dama to kana ne bin diga do mi boni sabenye ango mi ma la sirène parce que ba no dugu fana keita ye ne nya ka sabenye dugu fana ko feminye usine céramique mi me ba ko jikoroni usine céramique mi be jikoroni para ni wuli ka jo ani chesiri kungera usine céramique atmise ka mali bo dingena ni wati na nga feminye jamana famawe fama kura munumbe yala unyina na usine céramique ko wa mundekera sabenigala ko mali ye jamana belebele baye jamana mi na be ka jo sabula ni Mali yala sanani ni nana ibi filim malima dongo do de bi joka fara malika dongo do sangazo kura dongo do pongura dongo do seraba kura sabanigala ko jamana mi na be ka jo na joli be sena joli bi keni mina munu ye ode sojo mina unye jamana kanga barka bade do la mi se ka to o bolo faraw kasiki anga jamana kono sabanigala ko Amadou Toumani Touré aya seke atete sabula kilela fe minye simangla izini ye o chamamba de nana ngoti bolike sabula olu bi shima migla kemesera o kemesera la bisaba olu bi se kode bo Mali mago be mina Mali ka joli shima to obi bo jamana were ina vo Senegali Côte d'Ivoire ani Burkina sabanigala ko akofe minye chamanja fongai ode kunganga ke wati mi ni akelu bi munumunu Mali yere bi se ka sa yere koro chuka mina sojo kola ode bi ke sababu ye jamana
ɲɛtaa ka sabati n'o tɛ Mali nafolo nɛgɛ ani siman wariba de bi taa juraw fɛ ka taa di kɔkan jamanaw ma min ye miliyari camanba de ye o de bi taa do a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i jɔ Mali ni Senegal frontière la ka camion dɛmɛ dɔ lajɛ remorque i bɛ se ka remorque 300 da tile kelen a bɛɛ donnen don siman na a bɛɛ wari taara ka taa di wɔlɔfɔw ma awɔ ni hɛrɛ dusukasi sɛbɛnnikɛla sɔrɔ siman usine kun b'an bolo yan Mali mɔgɔ kun tɛ dugu in tɔgɔ ye Kayisara la jamu anw ka barawuli anw ka cɛkɔrɔba de ye jamu san i y'a faamu a wuli ka jɔ n'a cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ denkɛ Ala ka hinɛ na Lasana kuma Sajaden saya y'a minɛ a denmisɛnnin ma minɛ n'o tɛ ni Lasana kun bi balo la san b'a sɔrɔ Mali tɛ kasi simanko la bilen Sajaden nka Lasana ye denkɛnin don an jigi dalen don a ka dɛ Lasana denkɛ an jigi dalen don a kan siman usine ka kule han dɔgɔya tɛ jala la koyi jala bɛɛ ka kunna hali jala fitinin a ka kunna u k'a ma ko papa Saja kun ma to a ma don denmisɛnnin jini Saja fitinin nka buneni don tasuma bolo tɛ d'a kan dɛ a ka kunna dɔgɔya tɛ jala ka kunna ya la dɛ fulamuso den jala ba ka kunna cogo min jala den ka kunna naam fulamuso den a bɛɛ ye fila de o sɛbɛn bɛ ne de bolo ne de bɛ k'a kalan yan sɛbɛn bɛ ne de bolo ala Sajaden Lasana sɛbɛn bɛ yan sa an bɛ ka kuma usine céramtique de kan i yakili tɛ jigi kɔrɔlenbaw la o naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ye an bɛ don min na ko bi ni ko i bɛ so jɔ min na a fanba o de ye biriki ye ni biriki ma sɔrɔ so ma jɔ fɛn min ye Mali usine céramtique a bi biriki min dilan n'o ye biriki ye min n'a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali yɛrɛ dugukolo kan a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi bɔ yan siman di bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko a bi k'a la a fɛn bɛɛ lajɛlen de bi dilan Mali dugukolo kan wa n'i y'a so jɔ san 10 so in kɔni a b'a nɔ na a bɛ kick sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka cɛmancɛla fanga ye o kun kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn min ye usine céramtique ye k'a wuli k'a jɔ kɛlɛn n'o kun kɛra siman gɛlɛyalen min filɛ nin ye 23 24 siman tɔni b'o de la bi yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye ni k'u lafiya sabula CEDEAO ye embargo min kɛ ni ka datugu nin kan ka kɛ sababu fana ye Mali faamaw ka miiri k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ danganiya minnu na o dɔ ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ BTP a secteur caman bɛ yen minnu jɔlen bɛ sabula siman kɔni tɛ sɔrɔ wala a tɛ se ka sa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye juraba dɔw bɛ yen minnu kɔni kɛlen bɛ k'a k'u ka sɔrɔ sira ye olu kɔni bɛ wari yara cogo min u b'a yara ten Maliden jukɔrɔ wari du fosi tɛ ko hali n'a kɛra kulukulu ye ni maa min t'o jɔ bɛɛ ko n ka so jɔ Bamako nka bɛɛ ka wari de bɛ ta ka taa di wɔlɔfɔw ma wala Alasani Daramani Ouattara nanama sumalen ma ka usine céramtique to an bolo yan sɛbɛnnikɛla ko a ko ale bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye kulekan bɔlen don a la a ka wuli ka jɔ kɛ joona usine in filɛ nin ye Jikɔrɔni Para usine a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ pièces de rechange dɔw de kan ka k'a la ani fɛn min ye baarakɛla dɔw ye k'olu galabu kokura min bɛ se ka t'u ka wuli ka jɔ kɛlɛw a ko a bɛ misali ta Wuranda waati min n'a y'a yɛrɛ ta génocide kɔfɛ Wurandaw kɔw u tun bɛ siman san jamana wɛrɛ de la u y'a bɛɛ jɔ k'a fɔ maa si tɛ se ka taa ni minɛn san kɔfɛ a bɛɛ bɛ dilan Wuranda yan wa a bɛ kɛ ka Wuranda jɔ i ma Wuranda talen ɲɛ milliards caman par semaine milliards kɛmɛ caman par semaine o de bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen non c'est une question d'idée question de fermeté politique point barre c'est tout c'est pas sorcier n'o tɛ biriki bilenmani fɛn goloman gɛlɛn n'a ye i bolokuru fara a kun i k'i o bolokuru kelen fara siman bɛ wa a bɛ so de sumaya fana kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko rayon mogoso rayon kisɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bakandara ayiwa Famodi Kandara Famodi ko a ko AGSM Joasi Sedou k'a dɔn a jɔra k'ale ka kadi a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ min kɔni ye a ɲɛmaaba ye n'o directrice générale ye Joasi Sedou e ko a na mɛn nin kɔfɛ wa sabula ale taara ka bila cakɛda in kunna ala ni a kun ye galabu minnu kɛ ka sɔrɔ directrice régionale don min ye madame Konake Jɛnɛba ayiwa Uma Mahaman nin tɛ se
Jean Sedou min nye Janaba ye ba jɛnɛ dɛsɛra han Jean Sedou ka dɔn a ko baarakɛlaw bi kuma ni cakɛda kɔni kɛra a bi segin kɔ baarakɛlaw laba u bi kulekan bɔ kulekan dun mana bɔ ka ban n'a dun mɛnna Jean Sedou a bi lakali min ye Madame Konake ba Jɛnɛba Uma min ye Mahama i ka dɔn mɔɔw b'u yɛrɛ ɲininka mun de bɔnɛ bina ka kalo 5 dama ale welela ni kana bila cakɛda in kunna Jean Sedou cakɛda u k'a ma ko AGSM yɛrɛ Jean Sedou a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɔni ye ji nɔgɔw ani ji bɛ se saniyalen bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ka baara kunfɔlɔ ye nin de ye Jean Sedou k'a dɔn muso min n'a welela sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ale nujuru donnen bɛ environnement de la Jean Sedou k'a dɔn a wuli ka jɔ ni cɛsiri ani jateminɛw kun gɛlɛn don k'a fɔ a bɛ se ka ko kɛ sabula a tun bɛ cakɛda fɔlɔfɔlɔ min na a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri barika bonyana o yɛrɛ de kɛra sababu ye bolo ka bɔ a nɔfɛ ni ka wele ka na bila station Sotiba Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye so 100 bonyangoy zone sere la o bɛɛ lajɛlen n'u donnen don fangelen na k'a k'u ɲɛnabɔ Jean Sedou k'a dɔn a nafuradama cakɛda jɔra kak Jean Sedou a ti taa ɲɛ a ti taa kɔ yalima muso in yɛrɛ nakun dun kɛra mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ nin dangan in na muso in dɛsɛra Jean Sedou a ma se ka foyi den kelen kɛ o tuma min kɔni ye boli ka taa joona ye o laban o b'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rayon kisɛ kɔnɔ a nɔ tɛ dɛ muso in nɔ tɛ dɛ sabula a t'a dɔn maa min y'a bila la fana o t'a dɔn son ministre aussi est incompétent. Quel ministre? Modibo Kone. Ça tu as menti. Je t'informe. Je demande noir sur blanc. Le ministre des Magouilles, il est incompétent. Jean Sedou. Ibaraka Modibo Kone mi. Tu veux que je continue? Tu veux que je te dise? C'est Modibo Kone côté wa. Ngo. Tu veux que je dise ce qui se passe? Journaliste ne journaliste a blanga. Vas-y, il faut parler. Aïwa, vas-y. Ibolodo nanga sebe kuranga puma ngiki bolodo nanga sebe dasa de photo radio anga nyon zoro radio libre wala merde way Ibolodo ouais je te défie sur la radio Baoulé Ibolodo en synchronisation avec radio Manza je te défie là-bas je répondrai avec preuve à l'appui na tonga puma sa chenu ngika puma nye sebe kuruga blai ida mainde puma bani ay way Ibolodo ba fi kana puma dongo do zeni puma ngiki Ibolodo ngambolodo ah wow d'abord on a levé intégado ni boni sabanye ango mima le pays jamana sabani kala noye la rédaction ye ni ñu ka sabanye o ko ni ngibaro ya imande sabula femi ya mbaraka nyoye ni sabani kala ngana kundo o ko ama ablay fama kulubali be ko ama blo fama amenigi dogara Allahu akbar sabani kala ko ako femi ye kunungo sogomada jonaye kunafoni jugu bora kabi sabula femi ye ablay kulubali ni be ko ama blo fama ni zabani kala ngana bay minye wuli ka joni chesiri cha mange anga jamana ye femi ye dangoroba ye atari nongoma sabani kala ko ako femi ye ablay fama kulubali abi fatu wati mina o ya soro journaliste mimbe nu ko ama l'ami du peuple e bi to ka mingala l'ami du peuple abo jamana do nderi o tigi de do sabula fɛn min ye wuli kajɔ ani cɛsiri ye a y'o daminɛ a mɛnna a ye sɛbɛnni kɛ journaliste caman na nka a mɛnna yɔrɔ min na n'a ye sɛbɛnni caman kɛ o ye le combat ye ni ka laban ka taa M7 télévision na a yɛrɛ kɛra kunnafoni di o bolofara dɔ ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko jɛmukan caman bɛ a ye minnu wuli kajɔ a n'o cɛsiri kɛ min kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye k'u sɛbɛkɔrɔ kunnafoni fo kana se a yɛrɛ kɛli ma k'a yɛrɛ tɔgɔla journaliste dayɛlɛ n'u k'a ma l'ami du peuple sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunungo ye Ablaye Kulubali n'u k'a ma bulo fama fɛn min ye dankɔrɔba in kɔni y'a miniji dɔgɔyara a bi waati janbɔ bana kɔni kun y'a so sɔgɔ nka a ma baara in bila cogoya si la sɛbɛnnikɛla ko hali a fariganbaatɔ a bɛ n'o ye invité du jour cette Afrique a bɛ nin bɛɛ journaliste bi to ka bɔ fɛn min ye jamanadenw ye u bɛ se ka kunnafoni maison de la presse n'o ɲɛmaa ye bansɛbɛkɛ ka taasi bilakɛ a ko fɛn min a bɛ bonya a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kunnafoni di la o kun dogolen tɛ maa si la sɛbɛnnikɛla ko ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi dankɔrɔba in kɔni dara nɔgɔma u taara bila a ka dayɔrɔ laban na an bɛ dugawu don kɛ fɛn min ye barabara dali ye Ala k'o nɔgɔya ani alisilamɛforow bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Jean Sedou waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan an b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye